बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर हवाई जहाज के हादसे की, इसकी वीडियो और तस्वीरें जो है सबूत भी सामने आ गए हैं। ये हादसा होने के बाद सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी चली जिसमें बहुत से लोग इस हक में थे कि हादसा जो है बहुत मामूली है, लेकिन जो हादसा था वो बहुत ही संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया और बहुत से जो है लोग जो हैं इसमें इस हादसे में शिकार भी हुए और बताया जा रहा था कि ये एक नॉर्मल हादसा है। ये चपलिश में चलती रही, साथ साथ ये वीडियो भी सामने आती रही जो बहुत खतरनाक थी। सऊदी अरब के जो जहाज है इसके इंजन में जो शोले निकल रहे थे, ये भी लोगों ने बराह रास्त जो है अपने मोबाइल पर इसकी वीडियो बनाई जो कि मामूली नहीं थे। और ख़ास तौर पर उस वक़्त जबकि एविएशन की दुनिया में पे दर पे ऐसे जो हैं केस सामने आ रहे हैं। कभी इंजन में आग लग जाती है, कभी जहाज तबाह हो जाता है, कभी जहाज पर गोलियां जो है चला दी जाती हैं और बहुत से मुसाफिर जो हैं जो अंदर जहाज के बैठे होते हैं उनको गोलियां लग जाती हैं। कभी अज़रबैजान में तो कभी जर्मनी में, कभी कनाडा में, एशिया के दूसरे इलाकों में से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। हम आपको इसकी तमाम तफसील जो है आज अपने इस व्लॉग में शेयर करेंगे कि इंसान जब मुसीबत में होता है तो वो अपना क्या रिएक्शन देता है और किससे मदद मांगता है। ये वीडियो भी मंजर आम पर आएगी, वो भी हम आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करेंगे। इस हादसे की तफसील को हम बयान करेंगे। आप पहले ये वीडियो क्लिप देख लें, इसके बाद जो है हम आपके साथ आगे प्रोग्राम को अपनी वीडियो को शेयर करेंगे। ये जो वाकया है आपने देखा है, इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि जाजान से एयरपोर्ट जो है वहां से सऊदी एयरलाइन जो है जब प्रवास करती है तो कुछ देर के बाद ही धमाके की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है और वहां पर शोले देखे जाते हैं। असल में होता कुछ इस तरह है कि जब ये जहाज उड़ता है तो जो परिंदा है वो आकर इससे लग जाता है। इसके इंजन में जाने की वजह से जो आग के शोले हैं वो वहां से निकलते हैं। इससे पहले भी बहुत सी जो मालूमात हैं वो गर्दिश कर रही थी। जब ये हादसा हुआ तो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में होने वाले इंजन हादसा की तस्वीर जो है वो वीडियो जो है वो भी शेयर इसके साथ साथ की गई और कहा गया कि हवाई जहाज जो है फ्लाइट के लिए सही नहीं था। जब ये खबर वहां पहुंची तो सऊदी अरब के जो सऊदी एयरलाइन है और दूसरे इदारे हैं उन्होंने बताया कि जहाज की उम्र तो सिर्फ अभी 2 साल है और ये बहुत देर तक जो है फिजा में उड़ेगा। कम से कम 20 साल तक ये जहाज जो है उड़ सकता है क्योंकि जहाज तो अभी बिल्कुल नया है, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी खराबी नहीं है। सिर्फ एक जो परिंदा है वो उड़कर आया और जब इसके इंजन के साथ लगा तो इंजन के साथ जब भी कोई चीज लगती है तो वहां पर खराबी पैदा होती है। परिंदा टकराने की वजह से जो ये हादसा पेश आया और जब भी इंजन से कोई देखिए खुशकिस्मती नाज़रीन यहाँ पर ये हुई कि उसी वक्त जो है जहाज में जो पायलट है उसने मिड डे कॉल कर दी और हंगामी तौर पर लैंडिंग की दरखास्त कर दी कि फौरन से पहले जहाज जो है, क्योंकि जहाज जो अभी उड़ा था वो अभी बिल्कुल एयरपोर्ट के पास था, दूर कहीं नहीं गया था। लेकिन इस वाकये के बाद बहुत से लोगों ने इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें करना शुरू कर दी। बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि ये जो हादसा पेश आया है ये हादसा इसलिए पेश आया है कि जहाज जो है वो इंजन की खराबी है। कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन जो एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट परिंदे का ही निकला कि परिंदा जो है वो जहाज के साथ टकरा गया था। मिड डे कॉल दी गई और हंगामी तौर पर जहाज की लैंडिंग की जो दरखास्त दी गई उसी वक्त जो है राब्ता किया गया और टावर के साथ राब्ता किया और फौरी तौर पर जो उसने दरखास्त की थी पायलट ने कि मैं जहाज को लैंड करूंगा, उसी टाइम जो है वो दरखास्त जो मान ली गई और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और जितनी भी परवाजें थी जाने आने वाली सारी परवाजों को रोक दिया गया और उनको कहा गया कि अभी एक जहाज जो है वो हंगामी तौर पर लैंडिंग करेगा। लेकिन आज आपने वीडियो क्लिप में देखा कि जब जो जहाज है
وہ اڑ رہا تھا تو اس کے باہر سے بھی آگ کے شعلے جو ہیں وہ نکل رہے تھے، اور جو اندر سواریاں بیٹھی تھیں وہ تو محفوظ ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی ہوا، لیکن ایک خوف اور ایک دہشت سی ہے وہ پھیل گئی تھی۔ اور جو لوگ اندر تھے جنہوں نے ویڈیو جب بنائی تو وہ لوگ بہت پریشان تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے سفر کیے ہیں، لیکن جو یہ ہم نے سفر کیا ہے یہ بہت ہی خطرناک سفر تھا، اور ہم جو ہیں اس حوالے سے بہت ہی پریشان ہو گئے تھے، پتہ نہیں اب ہم زندہ بچ پائیں گے کہ نہیں بچ پائیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ معمولی چوٹوں کے علاوہ لوگوں کو کوئی نقصان ہوا۔ لیکن جو لوگ باہر سے ویڈیو بنا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اوپر فضا میں کوئی جہاز ہے اور جہاز کے انجن سے بہت آگ نکلی ہے، تو لوگوں نے ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنا کر لوگوں نے یہ دکھایا، اور وہ لوگ بھی ہیں وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، کیونکہ مشکل وقت میں ہم صرف مدد اللہ سے مانگتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی مدد کے دعائیں کی اور ساتھ ساتھ ویڈیو بنائی، تاکہ ان کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دکھا سکے کہ کس طرح جب اللہ تعالیٰ کو سے مدد کے لیے پکار جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری جو ہے درخواستیں سن لیتا ہے۔ نہ صرف پچھلے سال 2-3 سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جہاز کے حادثے پیش آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے بھی اپنے بلاگ میں ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایک جہاز جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، اور جو اس پہ فائرنگ کی جاتی ہے، اور جب جہاز پر فائرنگ کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہاں پر گولیوں کے آتے ہیں، اندر ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے، جا کر اس کو گولی لگ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے حادثات پیش آئے جہاں پہ جو جہاز ہے وہ بالکل طور پر تباہ ہو گئے۔ اور اب یہ جو ہے انجن کی خرابی کی وجہ سے بہت سے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بدن آپ ایویشن کی دنیا سے سنتے ہیں کہ آج یہ جہاز وہاں پر، لیکن یہاں پر بھی اس جہاز پر بھی بہت سے متنازع سوال کیے گئے کہ جہاز جو ہے اس کے کریش جو انجن سے جو آگ نکل رہی ہے اس کا کیا ریزن ہے، تو اس کی ریزن فقط یہ تھی کہ وہ جہاز خراب نہیں تھا، جہاز کی تو ابھی بہت عمر ہے، جہاز ابھی 20 سال تک اور اڑ سکتا ہے، صرف ایک پرندہ جو جہاز کے انجن سے ٹکرایا اس کی وجہ سے جو ہے یہ تمام معاملہ پیش آیا۔ لیکن جو ہے پائلٹ ہے اس نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے فوری طور پر جو ہے رابطہ کر لیا، اور اسی وقت ہی جہاز کو لینڈ کر لیا اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بچا لیا۔ ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی ہوں سفر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ آپ لوگ جو ہیں سیف ہو کر اتریں اور جہاز سے، اور ہم سب کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب سفر کر رہے ہوں کہیں آ جا رہے ہوں تو ہم اپنے آپ کو بہت کچھ پڑھ کر، ہمارا تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ جب ہم سفر کرتے ہیں ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو آیت الکرسی اور کل وغیرہ پڑھ کے اپنے گرد دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ ہی ہم سب کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔